साल चिन बागै बेलाय काइसा लाइगो मानि सालांनाय आं कुनु दिन उदयपुरो आइक्लाय बक्तृता मारिया गयत अरो आसुक आसुकै आं गोबां मा कक आं सुकायत जुद्ध रेलायै त्रिपुरेश्वरी आमा पर्यन्त तुलाई भीमनी ताबुखारो चिनी कुनो अधिकार से काम बतायो साइज ती प्रासा करक से हाबी माननाय थांग आनो हरेन्द्र रियां तिनी आइजुगो सावो सात ननबा त्रिपुरेश्वरी मंदिरो से तुति कुफुर कानै पागरी कुफुर थुबै खुलुमान नुब्ला दिसाव इस आंथ जीवनन तुति कान्याखौ बाइकलाय हरेन बानो हरतिनि तुति कान्जाखै नुखाय तुति आवन बगे कान्जाक नुखना जेति प्रासनि जबा ताको थाकिया गय सबानि जरर जगागि चिनि तामराय खसाक रायकसो चिनि सेनारो हयतोबा ताबुंगाहाय उटिएसार प्रेस सुमानि आड्रेस बाय बुजिया जुग दंगियाना दांगै परलायनो सोब्रागलायगोन हाय अनेक बरक सुङो अनिमेज मन्त्रिमोन परतां सिरिं अनिमेज द सिरिं अनिमेज सब समय चिरिगै दं हाय किन्तु तिप्रामथा दै बुबाग्रा जतन सिवो चिनि दाबि माननान बगे हकि बक नायमानिनि आगै बर कठोर बै सेप्रागनाय जों कठोर बाय जों या गारला तमस्कासकै जों संगाबाय दिल्ली वनम सुक्तिंका तिप्रासाय कोटन कपुरु माननाय आरो तिप्रामथा पार्टी आसायनाचे बिसिब्रैसिखौ only 4 years जेरै बोसोराव 4 बोसोराव कक्सेमाया मामा नगरना हिंसे सावाय आज सीपीएम रok जों सुङो गबे হবে আপনাদের तिप्रासाय कोट दाबि पुरन बगै थांने तागते बुकुजों चुक्ति पाइया चुक्तिनि परेबो जबा दङ आज जबानो सक्सेस खाइनाखै जों थामसामा फुनुगनाय आरो जिनिस चेन्नाय आईपीएफनि बाय जबानो चुक्तिनि आरो जिनि बरगोनां प्राक्तन मिनिस्टार मेबर कुमार जमातियाव सुजाक आज और तीन संगरी तिगिजा काइसो सम हायजे तिनि नुमा संगरी किचा बायरुक थांगायजे खालजा किया नायजे ठीक मत बरबो चुक्ति खायगा केन्द्र सरकार आज चुक्ति ताङै मानिया कारण आईपीएफ तिरो थामसा दंनि मानिया काथामै गाय आज जिनि मक्ति प्रासाय कोटनो माननांगै नों और जत्त फायनाय जों थामसामा दंनायते जबामा फुनुगनाय कक सोंलायो गायलायनान बागै तेननिनो दा गायलायमा पान्दां बाय रायबायरो फायग्रा गायजे ओरैनो फुनुगु आगि नुक्ले बोरै फुनुग मारो गायजे रिगुतो खलबै फायो किसि सा बुकुंसिनि नुगु हाय आफान हामजागलाय मसाय थांलाय बरसे 3 तारिख थिगङै गायलाय पान्दां जों दिल्ली बाय जे चुक्ति खायमानि आमाबो कक सोंलायमा हायनो 3 तारिख थिगङ खाता गायलाय पान्दानि दिनबो फायनाय आ दिननो दासिं दंनाय तिप्रासान नोंआंसे थिगमा दंनाय आर साइजे मालाय साबसे सोंगामो जे बिरोधी दल नेता आबो बांगिया खाय पेमेंट चेयर सबले अब चेयर के सामने आं যখন বিরোধী দল নেতা তন্ত্রকে তাবো বিরোধী দল নেতা সব কি বলতেন আসল বিরোধী দল নেতা আমি এক বছরিয়া কারিকা तिप्रासा थीमा को saya wansa kok sama thima no saya मेला मातो थांगे फेन जिमि जाय कामसलि पुतां कुलोगे माने या सुबै दंबाय तांगै साइदमान
tangi asuk tongbo Jitendra Chaudhary agigem menteri Kognan kiriman bagi siring tahu kan বিরোধী দলনেতা Kognan bagi siring boda tofan hamzam নাই kok borok tuichen সরকার বাড়ি লাইতো কয়েকদিন আগে Jitendra Chaudhary হাউসে তোমরা গিয়েছে হাউসে ভাতার পাইগা boda জন্য সেজা নাই বগা দিন নিয়ে তঙ্গবো হ্যাঁ কি বলেছে Jitendra Chaudhary বলেছে বামেদের শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে পাহাড়ে টিপরা মাথা ভাই 2026 সিপিএম পার্টি মালাই নাই দেওয়াইছে একটা সিট বন্ধ লাগাইছে আদিন বুঝিওয়ানে জিতেন বাবু কি বলবেন তখন বাবুকে প্রেস কনফারেন্স খাই চাও শক্তি বৃদ্ধি পাইছে ইয়াং খোয়াই মিটিং খাই বলং কুতু কথা নাই সারা রাজ্য দক্ষিণ কুমতি ডিস্ট্রিক্ট থেকে জনসভার পরিমাণ বাইতে খাইতুন বরক মাইয়া পেরি আই Jitendra Chaudhary রাইনো চিনি মহারাজা নো কুতুকমান খানাও महाराजा सासा ज्ञान साओ ये जितेन बाबू क्यों हमेशा हमें ऐसा बोलते रहते अंग महाराज नो सका महाराज को कैसा वाली को बैठो कोई जाइबो तक में ना पोथे लाग पाइबो 2028 Jitendra Chaudhary गुहारा हारे नहीं आंसा का लोग नहीं बोरो लोग नहीं हुआ तो खुबले जोराई जिंदगी की तीनी ती प्रासाद जुदिते 2-3 एमएलए जिदिदी मान खाई चीनी ती प्रासाद एकट राजधानी ट्रेन गति तोई चुक्ति रुपाय खाबु जों एमएलए जिदिदी मालिया ते किसी साली बागै जों कासुइ मालिया नगजों बुजिबाय এবং আমতে হাই जों जदि हिन्जादबा मन्त्र गोरों रखानो जदो दिनो खिर सारिमाय हमले मन्त्र बाय हाइते अब एकदम खेमबाय जुबाय अरतक बथै रसारि सिदा हांनाय दुंनाय हेदे कावाचबे खिस्रा रसार माथांबाय आ खेमबाय जुबाय दिन चिन बागै मा फायनाय आबन बागै बुबाग्रा सासाओ वाइटिएम नि আগরতলা বক্তৃতা খাই প্রভুবাগরা শাখা ফ্যাক্টর মাংনাই অনেক বড় সাজা গিয়া ফ্যাক্টর নান বাগিতে তীব্রামতা রাজনীতি খাই ফ্যাক্টর নিয়জন সিংহ শাখা কাউই উদয় ফুর্তি মা খাবো নাই আ সিংহ শাখাতেই কানা নাই সিংহ ন মারাপ নাই আবর রাজনীতি থামসানো একমাত্র চিনি বাবু শক্তি আবর সিং মা তনি নাই আংনন অরচিনি পরিচারায় রক্তঙ্গ मुकोम चिकनसाई महाराज को भी मैं याद दिलाना चाहूँगा भारतवर्ष स्वाधीन नानी 200 বছর লাগা 200 বছর ইংরেজরা কয়জন তমাসে 1.5 লাখ আর ভারতীয়রকে 30 কোটি বরকসে 1.5 লাখ ইংরেজ তো রখাইনি 200 বছর না খাইছে তামনি বগিছে মে খানসা পঙ্গিয়া ও ইংরেজ রক বাই আর থাঙ্গি চাকরনানি इंग्रेज नो खिनक सुइनानी दारबाननाने आबन बागै जातिनो भालो है बिनि बागै चिनि तिनि सबचाइते दरकार जों थामजा दंमोन 200 বছর बरफ नांगौ जों जदि 20 বছর थामजा दंखाय त्रिपुरा हाव त्रिपुरासान जाति जों नायनो नायदे किन्तु जों थामजा मा थामजा ककनि अर्थनो गान सोंनाय सार नयन बाबा खांसो नुक्लिया अनेक जनसभाव आं इच्छागान मखांनो किच्छा हुई तो नय मखां खामबानो तांलेन गाखाबा दैलि दा मन्त्रीके गोदो थां बक्तिदारि मा दंनाय बाय मन्त्रीके सामुंगा दांनाय आनने बरक सुमो फरेस्ट मिनिस्टार नि नोंताम सामुं दांनाय 2025-26 नुनाय अनिमेश देबबर्मा फरेस्ट मिनिस्टार नि टिप्रासार तामान खानो नुनाय जेवा जोंसाव जेमुयानो जोंसाव दाबो एग्रीमेंट खायना नाय दङ टिप्रासारनो समस्त बलंग डिमार्केशन खायदा वा गायबै चाइनानि वा तुइ दङ आ वा फालि टिप्रासार लख लख रां रोजगार खायब्रु अनिमेश साबो फरेस्ट मिनिस्टार बक्सिनाय वानाना करे जितेन्द्र चौधरी बलंग मन्त्रीनि थाखा
খিতাইনো কাইসে ঠিক মতো টাংমালাল লিয়া অনিমেষ দেববাব ফাইমেন পরে দিনে হাইওয়ে গনাঙ্গে হাইওয়ে টয়লেটস নামই দং সমস্ত ত্রিপুরাসা বলুন জায়গা প্রজেক্ট আনছাকা 1 লাখ টাকা দিয়ে হবে না প্রত্যেক জেএফএমসি নো মিনিমাম 10 লাখ টাকা লাই जों मारे नाय ত্রিপুরাসা हामग्रायनि बागै जों खालाय दङ 1 বছর जों মন্ত্রী সভা হাববাবাই দিনি রোমান স্ক্রিপ্টনি কক সাজাকা এডিসিনি বাজেট বারিকা মহারাজ ফাইছানে 160 crore এডিসিনি বাজেট বারিকা 70 বছরটি ত্রিপুরা রাজ্যনি ইতিহাস মনোপ্রথম সরকার দঙ্গৈ এমএলএ দাবি খাইছেন 160 কোটি টাকা তাবতে গোবাং দুই মানকা আগামী দিন এমন দিন ফাইদং जों থানসাকে যদি দল খাই দঙাখै ত্রিপুরাসানি বাগै 5-6 হাজার কোটি টাকা ইস্যু বাজেট সবাই আবুন কিন্তু মানা সিংনাই খামা লকনাই বুইনো মাস রাজ্যনি ত্রিপুরাসারং বিসিং বনর কাইদি জাগবারক ডালং খরবসতম ত্রিপুরাসান বিসিং 12000 ডালং সমস্ত টিসিএস ডিপিএস পরীক্ষা বরক ওই পুরা রাওই পরীক্ষা আর মামুমান আর চিনি দেবরমা লিয়া জমা দিয়ার কথামো খাখলাই বরক ওয়াইসার কে উনকা নে পাইওই গামায়া আর নিনি ডালং রক চাকমারক আরে চাকমারক বসতম ত্রিপুরাও কিন্তু বং আইএস অফিসার পর্যন্ত ইকা বিনি বাগै খালক নানো जों मा सोरनाय यां थानाय आ सीपीएम आरते थांनाय जे सीपीएम फाइ जों चिनि हाकमा जाक्का आरोना जों थांनाय उनाय जे सीपीएम रो 25 বছর जों 25 টা सामुग्री क्लांलिया आ सीपीएम थांदा मा थांलायनाय चिनि बो थांनन कुन जागा करे जों थानसा मा दंनाय जबा मा खायनाय ত্রিপুরাসাय कोट दंनाय जितेन्द्र चौधरी जे दिनो चिनि एकरमो सबसे थाजन देवी पुरा सिंह सामानी जब वो ठेला गाड़ी में अरे ठेला भाई वो गुड़ीगला त्रिपुरा राज्य गाड़ी खड़ा ना ना त्रिपुरासा रंग संगन बनोय बिनि बागै ताकुते बुकजों थानसामा दंनाय आंकक गोबां सालिया महाराजा थाजिगो प्रिपेयार खायदों कक सानान बागै दिनि सब्रागान किन्तु आं महाराज दो मा सानाय नों मा सिरि कक दिनि कम कै सिरि खाबो ত্রিপুরা মতানি যে সিরিক মানে আ সিরিক মান তিনি কিন্তু পিনথানে আং খনারান মুসুক আইছে দারুণ ভাবে ফনুক আইছে দফা থানসামা দংনাই থানসাকা মাহিমনাই ছায়া চুকিয়া মা সালাই অনেক সময় খা কইলে কিন্তু বিয়াং থানায় जों যতন কাম ক্লাই ইউনাইটেডলি সবা ক্লাইবাই জানি যতন মা ক্লাইনে আসক ককসারি গাঙ্গান কগরন থাকা